navn er Simon, og jeg er fortæller her på den blå planet. Og det, der simpelthen skal til at ske nu, det er noget helt vildt fedt. Altså, vi skal jo til at fodre nogle af de dyr herinde bag oceantanken. Og jeg kommer ikke til at gøre det her alene, fordi jeg kan ikke fodre, når jeg står nede foran akvariet. Så det har jeg simpelthen en af mine kære kollegaer til at hjælpe mig med. Og han står oppe bagved, og I kan simpelthen se ham på den blå skærm deroppe i hjørnet. Og han hedder Mathias, og jeg ved ikke, om du kan høre mig, Mathias? Mathias, jeg ved ikke, om du snakkede der, du tog mikrofonen på, men det lyder, at der er nogle problemer med lyden. Jeg tager lige på engelsk også. So, hello everyone, my name is Simon. I'm a storyteller here at the Danish National Aquarium. And the thing that's going to happen here now is that we are going to feed... There's a little bit of problem with the sound. But I can't do that myself because I'm standing right here in front of you. So my dear colleague has some trouble with the sound up in the back. He is going to feed them while I'm sitting here. And you can see him at the screen up in the corner. And also here you can see the rubber digging, the white boat. He's going to sail out that one. Så Mathias, jeg ved ikke, om du kan høre os, eller er der stadig et problem med lyden deroppe? Og jeg tager den her på walkie-talkie, så vi kan høre, hvad der er. Jeg kan vel høre lidt på Mathias. Mathias, hvis du begynder at sejle ud, så tager jeg den simpelthen bare hernede, og så kan jeg forklare lidt om, hvad der sker. Så hvis lyden den kommer tilbage, så hopper du bare med derfra. Vil I også det? I can say I find thumbs up. So there's a problem with the sound here. So we're trying to fix it. So I'm going to do the speaking down here. Normally we have this dialogue between us where he's explaining a little bit about the fishing here and what that's happening. Så mens Mathias er ved at gøre klar op, og jeg tror han sejler ud lidt, så skal vi jo have den her fodring. Og den her fodring, den kommer til at foregå på den måde, at han tager simpelthen ud, så kaster han en tønde i vandet. Og i den her tønde, der er sådan lidt forskellige foder. Der er måske nogle forskellige fisk, og måske noget krabbe eller noget. Og i tønden, der er simpelthen lavet nogle huller. Og via de her huller, så rokkerne, blandt andet vores brugstikkeri, så kommer de hen, så skal de simpelthen skubbe til den her tønde, for at få det her foder ud. So, as you can hear before, my colleague up there, he got some problems with the sound. So I'm going to explain everything that's going to happen now. And he's going to sail out and he's going to drop a barrel down into the water where there's some holes in. And just like a duck, when you try to train them to feed them, there's some fish inside, and they have to try to turn this barrel over to get the food inside. And while he's sailing out, I can tell you as much there. Right now you're sitting down here, looking in this magical window. So the reason why we aren't getting wet is because this acrylic glass that's in front of you is actually 46 centimeters thick. So try to imagine that. And there's 6 pieces of glass here, and all of them is weighing over 10 tons each. So that's the reason why we are getting wet here. Så lige mens han sejler ud, og han smider tønden ned, jeg simpelthen lige forklare, hvorfor vi ikke bliver våde hernede foran. Det er fordi, at den her glasrude, I ser her, den er simpelthen 46 cm tyk, og så er der 6 stykker hele vejen hen, og hver stykke vejer over 10 tons. Test. Ja, vi kan høre det. Perfekt. Nej, der er liv. Hej alle sammen. Beklager. Hi everybody. Sorry about my problems up here. Sorry, I totally interrupt you, Simon. No, that's fine. Perfect. I'm glad to hear you. Great. So, sorry, Simon, but now I'm actually out in the boat and I heard everything you said. And yes, we do have this barrel here. And I think that I might just as well put it down so we can have a chat about that. Yeah, do that. Yeah, I will. Så nu prøver vi lige at putte den her ned, og jeg beklager også lige, hvordan det skal få Simon, at jeg bare afbryder ham. Jeg sidder og lidt problemer heroppe. Det kunne I jo også godt høre. Kunne jeg høre dernede, I fik nogle mærkelige lyd. Men nu kommer der en sådan tønde ned i vandet. Så ser vi, hvilke dyr, der har lyst til at deltage i dag. Hvordan er det, Mathias? Den her fodring med en tønde, der forløber den altid planmæssigt, eller hvordan er det her?
efter i dag, så kan vi jo sådan cirka med 100% garanti sige nej. Ej, det er jo sådan et lidt sjovt koncept, specielt når man arbejder med levende dyr, der har egen fri vilje, så kan der bare ske så mange ting. Og en gang imellem, så sker der altså nogle ting, der ikke lige var planlagt. Fuldstændig i dag var det mig, der ikke kunne finde ud af lyden, men andre gange, så er det dyrene, der stikker af med tønden, eller bliver rager uens eller noget i stilen. Så vi gør vores bedste for at sørge for, at det fungerer godt for dem. Perfect. And for me, also, he was international guest here. So there, I just asked him a question about, is this feeding always going as you want to? And he said, no, just like you can hear with the sound, it can crash sometimes, but also the animals is animals, so that it doesn't always do as we want. But also this barrel, it might float sometimes, it's not getting down to the bottom, so there can always be trouble when we're feeding these different animals or different races of sharks in here. Exactly. Så nu kan jeg se, at guitarfisken, de går sådan en rigtig titten hernede. Og jeg kan se, at vores zebrahajer, de er også nede og lege lige nu. Er det helt meningen, at de skal med her? Zebrahajerne, de bliver faktisk normalvis trænet helt op bagved derovre, og hvis I kiggede rigtig godt efter lige før, så sad Melanie, min kollega, faktisk og trænede med zebrahajerne. Men fuldstændig ligesom når vi træner mange af vores andre dyr, så er det altså ikke under tvang, det er under fri vilje, og hvis dyrene hellere vil noget andet, så er det altså helt op til dem. Men det er rigtigt, hvis man sådan skal sætte lidt på spidsen, så i vores verden, så vil vi gerne have zebrahajerne spist et andet sted. Men de kan jo altså ikke rigtig bebrejdes for at have lyst til at spise sådan nogle lækre hapser, der er derinde i tønden. So, there, just asking as you can see all the rays is coming over to eat, and also the guitarfish is at the blue barrel right now, is the one with the funny body and the funny head. And then I asked him about the zebra shark we got. You see this one that's right here? That's the zebra shark. So normally it doesn't go up, go with the feeding here. Normally they get fed. You can see out in the back, there's this black floating thing up there. Normally they go up there and eat there. So they, yeah, they're kind of interrupting the feeding of the pizza fish down here right now. Så de der, ja altså hvad, nu skal jeg lige se her, vi har alle de der sjove, gule hestemakraller hernede. Ja. De er lidt specielle, men hvorfor er de også kommer hernede og spiser hele tiden? Jamen, de er faktisk nok en af de allerbedste eksempler på en opportunistisk rovfisk, vi har herinde i tanken. Og det betyder simpelthen bare, at alt, hvad der er af muligheder, det vil de rigtig gerne benytte sig af. Rigtig tit så ser man de her gule hestemakraller gøre følge på større fisk ude i de store oceaner. Og jeg har faktisk selv engang været så heldig at se sådan nogle gule hestemakraller jage sammen med napoleonsfisk nede i Egypten, hvor at de simpelthen peger, kan man så at sige, de svømmer simpelthen hen og står og siger, herinde i revet, der kan du altså fange noget, og så kommer napoleonsfisken bravende hen, så tager den her stenfisk, og så knuser den, og så fordi den knuser den, så det er ud over det hele, så får de også noget at spise. Så de gule hestemakraller, de håber lidt, at der falder noget ud af tønden, eller at nogle af de andre fisk tykker så meget i maden, at der ligesom kommer rester til dem. Så det er simpelthen derfor, de også holder sig til nede ved tønden. Fantastisk. Den der historie, jeg kan også lige prøve at fortælle den på engelsk, fordi jeg fik faktisk ikke fat i det hele af, hvad du sagde med den der fisk, der Napoleonsfisk der. Det kan du tro. So Simon asked me about the golden trevallies, the golden colored fish with black tiber stripes along their body in here, and he asked me why they want to participate in this feeding for the larger animals, and you see a lot of them, a whole school around the barrel down there. And it's actually because they are an opportunistic predatorial fish species, so to speak. And that means that they will try any attempt that they have to get something to eat. And right now there is food in the barrel, and I just told that once I was diving in Egypt, and when I was diving there, I saw two golden trevallies swimming along the side of a Napoleon wrasse, and they actually used the wrasse to hunt for them, because they don't really have that great teeth in their mouth, so they are depending on other species to get them food sometimes. So they more or less just spotted fish for the Napoleon wrasse, swam over and marked where they were so it could find them, and then the Napoleon wrasse grabbed the fish and crushed them, and because of its chewing, bits of food were all over the place, so they also fit. So that's how they work.
We actually have the Napoleon wrasse swimming along the bottom inside the tank here. So we also have one. That's the largest species of a wrasse in this world. Så nu er det sådan, glemte helt at sige fra starten af, at nu kommer der sikkert mange spørgsmål undervejs. Ja. Og hvis der er nogen af jer har nogle spørgsmål, så synes jeg endelig, I skal prøve at stille dem, og så skal jeg fortælle dem videre op til mine kolleger heroppe. So if anyone here, you've thought about any questions or something you're wondering about in the tank here, ask me the question. I'm gonna tell my colleague about it, and then he will answer it after his best attempt. So, is there anyone here that got any questions? Got one right here? Vi får spørgsmålet, hvor gammel kan en hammerhaj blive? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan være meget svært at svare helt præcis, fordi at man skal jo ligesom følge et individ helt til enden, fra start til slut i livet, og det kan være svært ude i de store åbne oceaner. Men et meget, meget velkvalificeret gæt er, at de lever i 55-60 år, at det man estimerer lige nu. Det er det tallene siger, men det er altså ret svært at bevise. Fantastic. So the question was in Danish, how old can a hammerhead be? And they're quite hard to follow in the nature from when they're small to when they're grown big. But the estimation is that they can be around 50 to 60 years old. And that's something. Er der flere spørgsmål her? Behind herovre. Matthias, the question was, what is going to happen if you fall into the water? With 100% guarantee, I will get wet. Besides that, nothing would really happen besides me swimming into the edge of the aquarium again, because all of the different species that you see in this tank here are really not aggressive species. So even though that we have a couple of different species of sharks in here, sharks aren't really dangerous after all. It's so rarely that they attempt to attack people around the globe. There's actually some numbers on it, and normally in a year there will be only 10 people around the globe dying from the injuries of a shark attack. And if you compare that with the average of people losing their life when trying to buy a soda from a vending machine, that's 13 people a year. So it's really, really rarely that sharks actually do try to eat or attack human beings. Og det jeg sagde, det var egentlig bare, at hvis jeg falder i vandet herinde, hvad sker der så? Og der bliver altså ikke ret meget bøvl ud af det, fordi at jeg bliver selvfølgelig våd, men udover det, så er dyrene altså på ingen mulig måde aggressive over for os mennesker. Og det er simpelthen sådan en lille statistisk chance for, at man bliver spist af en haj, og der er en endnu mindre statistisk chance for at blive spist af nogle af vores hajer, for de er simpelthen ikke særlig interesserede i store dyr. Så kan man se, tønden hernede, den er ved at være godt top efterhånden. Ja. Så betyder det sådan, at vi er ved at være færdige med fodring her. Og vi kan lige tage et sidste spørgsmål. Hej, og tænker du på fisken? Det er ret. Jeg får lige et sidste spørgsmål her, mens vi er ved at lukke af. Ja. Det er, at der er forskel på størrelsen af fisken og hejerne herinde. Ja. Hvorfor spiser de hinanden? Det gør de ikke, fordi at alt, hvad vi mange gange gerne vil have, og rovdyr er, det er de slet ikke. Rovdyr som hajer og barser og ulve og alt muligt andet, i langt de største tilfælde, så hvis det er en normal jagtsituation, så tager de altså kun, hvad de skal bruge, og de går ikke i blodrus og alt muligt andet. Det er altså skrøner, og det samme er det for vores dyr herinde. Og når vi ellers bryder vores hajer og rokker og barser herinde i tanken, så er de slet ikke sultne nok til at angribe alle de her mange små fisk, som lever inde i tanken. Og det er altså alt for meget bøvl at skulle fange en lille fisk herinde, en lille snapper eller noget, i stedet for bare pænt at vente de der 2 dage indtil dyrepasserne måske kommer med mad til en igen. Så de gider simpelthen ikke spilde deres energi på sådan noget. It's hard to bring up species. So the last question here was, why does, you can see the size of the animal here, they're quite different. There's some small fish, there's some big sharks. So why doesn't they eat each other? And the simple answer is, they're getting fed a lot and they're not hungry all the time. So the sharks are only eating the fish in here if it's sick. They can actually feel that the fish is sick, and then you won't find any sick fish in here because they're gonna get it and they're gonna eat it. Else they doesn't eat the fish in here. Så Mathias, jeg vil simpelthen sige tak for nu, og så vil jeg runde af hernede. Det er fornemt. Selv tak. Jeg var glad for, at jeg kunne nå at snakke lidt mere. Det var fantastisk.
So that was it, everyone. You can see he's pulling up the barrel right now. And that was it for the feeding here in front of the ocean tank. And if you've got any questions, come down here and ask me afterwards. I'm going to answer as best I can. Og det er jo simpelthen det alle sammen. Tak for at I kom her og så på uden af vores store ocean sammen. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kom herned og send mig bagefter.